Kiai Haji Murais bin almarhum Mullah, 2 almarhumah Ibu Haja Mulia bin 7 almarhum Muhammad Akmal Ataraiha bin Amanda Ali Jalaluddin dan almarhumah Ibu Nurhama binti Bapak Kiai Haji Murais. Dari Bapak Murah Fatwa Rakyat 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Wadul Binti, 2 almarhum Manajer Binti Bola dan almarhum Bapak Nurhaymin Sumar. Awal pertama tahun 2026 di Masjid Jamiul Mujahidin. Hamba Allah 200.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum. Marilah kita ikuti bersama-sama kegiatan pelaksanaan masjid salat Jumat di Masjid Jamiul Mujahidin. 2 almarhumah Terima kasih. Ibu Haja Pana binti dan almarhumah Kanda Halimatus Sadiah binti almarhum Bapak Haji Malik. Hamba Allah 50.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Warasul bin almarhum Wasiun, 2 almarhumah Ibu Sana binti almarhum Wajasan. Itulah para dermawan yang telah berjariah. Semoga jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan mendapatkan ganti yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Wabil khusus para almarhumin wal marhumat yang telah saya sebutkan tadi. Semoga dengan kiriman Fatihah kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah berpulang rahmatullah, khususnya para almarhumin wal marhumat yang telah saya sebutkan tadi, senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui suratul Fatihah pula kita mohon kepada Allah, apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita, senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak halal untuk modal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula untuk keluarga kita atau jamaah Masjid Jamiul Mujahidin, mungkin ada yang sedang sakit, semoga dengan mukjizat dan karamah daripada suratul Fatihah, yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna sehingga dapat melaksanakan ibadah seperti sedia kala. Ala niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya undangan pengajian bulanan Masjid Jamiul Mujahidin. Diberitahukan kepada kaum muslimin masyarakat Kampung Bogor, khususnya jamaah Masjid Jamiul Mujahidin dan jamaah musola-musola yang berada di bawah naungan Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Sero, kami mengajak dan mengundang kepada para jamaah untuk sama-sama menghadiri acara pengajian bulanan yang dipimpin langsung oleh Al-Karom Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fatur Rahman LCMA, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa tanggal 5 Januari 2025, 16 Rajab 1447 Hijriah, waktu ba'da sholat maghrib, tempat Masjid Jamiul Mujahidin. Wassalam, Dewan Kemakmuran
Dan yang terakhir petugas Jumat tanggal 2 Januari 12 Rajab wajib Saudara M. Amri Marali, Bilal, Al-Ustaz Anda Haji Nahrawi Hambali, Khatib insyaallah saya sendiri, Imam Bapak Dr. Rizky Haji Rahmatullah MM untuk pengajian besok tentunya ngaji bulanan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi da'in ila ta'atih wal muwaffiqu li hidayatih alladhi amara ibadahu bi'ibadatih wa bayyana lahum ahkama syari'atih wa ashhadu an la ilaha illallah i'tiqadan li rububiyyatih wa id'anan li jalalihi wa 'azamatihi wa samadiyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa min khaliqatihi wal mukhtaril mujtaba min bariyatihi. Wassalatu wassalamu ala khairil insan al-muballighi ar-risalatir rahmani nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mahbubina jami'a. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi muhkami kitabih ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min qablikum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahumullah. Tidak terasa kita telah berada di awal tahun 2026, tanggal 2 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1447 Hijriah. Pergantian tahun
akan senantiasa berulang hingga tiba hari kiamat kelak. Hal ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita sebagai umat Islam bahwa waktu akan terus berjalan, masa akan terus berganti, dan semua itu merupakan pelajaran sekaligus bukti bahwa tidak ada suatu pun yang abadi di dunia ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta waktu. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun ini dengan senantiasa berupaya melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Sebab hanya ketakwaanlah yang menjadi sebaik-baik bekal dalam menghadapi perjalanan waktu, terlebih ketika kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana waktu yang terus berganti, kita pun harus terus menyadari bahwa kehidupan ini pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Setelah kematian, kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian dapat mengingkari Allah sedangkan kalian sebelumnya tidak ada, kemudian Allah menghidupkan kalian, lalu Dia mematikan kalian, selanjutnya Dia menghidupkan kalian kembali, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 28. Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak pada diri kita, yaitu melalui pergantian masa kehidupan. Manusia bermula dari ketiadaan, kemudian dilahirkan, selanjutnya dimatikan, dan kelak akan dihidupkan kembali. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki batas waktu kehidupan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan di awal tahun ini untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang pantas menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-Nya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, terutama atas nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan dan kelapangan waktu. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, nikmatani ma'kunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwatul iman rahimakumullah,
Marilah kita bersama-sama memanfaatkan keluangan waktu yang Allah telah anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan mengambil setiap kesempatan kebaikan yang datang. Terlebih di awal tahun ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan berbagai nikmat dan anugerah yang patut kita syukuri dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran. Jangan sampai waktu luang yang kita miliki berlalu begitu saja tanpa menghasilkan kemanfaatan yang nyata. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui sabda tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat agar kita memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti memperbanyak ibadah, membaca dan berusaha memahami Al-Quran serta mengamalkannya, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, serta berbagai aktivitas kebaikan lainnya. Hadirin sekalian, apabila kita benar-benar memahami dan mengamalkan kandungan hadis ini, niscaya kehidupan yang kita jalani akan menjadi lebih bernilai, lebih bermakna, dan insya Allah kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal karena menyia-nyiakan waktu tanpa kemanfaatan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, khususnya di awal tahun 2026, marilah kita tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat, terlebih lagi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Mari kita ambil langkah nyata untuk menebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama, dan tentunya untuk kebaikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga kita semua senantiasa termotivasi untuk memanfaatkan nikmat kesehatan dan keluangan waktu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya dalam hal-hal yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan, rapatkan sapnya, luruskan, rapatkan sap bagi pada kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya anna istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shahada wa anna dhanna lan taqulu al-jinnu 'ala Allahi kadhiba. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa anna وأنهم الصالحون من قوم من
وعدا وأما القاسطون كانوا جهنم حطبا ولو استقاموا للطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يرد أن يصب عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أنه لما قضى الله كانوا يقولون عبادا قل إنما ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملجأ إلا بلاغا من الله ورسالاته ليرسل رسوله فإنه رجعنا خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضل أجرا وأحسن عددا. قل إن أدري قريب ما توعدون له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر ولا غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول إنه يسلك بيني ومن خلفي رصدا يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حتى الله الذي يصدق الله الذي يصدق الله عليه يقول والمسلمين والمسلمات لعلك يا ربنا لك الحمد ما ينبغي لجلالك والكريم والسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولا تنسنا بيدك والافعال ونغفر لنا بجميع الاحياء وان الله ان سيئات تقوم بانك على الرجاء
وتبلغنا بأقصى الغايات من جنب الخير والحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اهدنا وفقنا طريق المستقيم ونجنا يا إله من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وإنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حميد يا مغفر يا معين يا رحيم يا غفور أغننا بالأرض العظيم ويطاعك المعصية ومن فضلك المنصور اللهم إنا نعوذ من رجس الكسل ونعوذ بكل رجل الجبون ونعوذ من ذنب الحب النار ومن عذاب المحيا والممات ونعوذ بالولد والدجال ونعوذ من مسيح الدجال يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح بيننا وبين الواقعين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وبالكل والوالدين وارحمهم كما ربياني صغيرا اللهم يا ميسر يسر يا مهون علينا كل عسير بداية بشر النذير ونغفر لنا بحسن الخاتمة آمين. ولا تحكم علينا بسوء الخاتمة آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار وصلى الله على سيدنا اللهم محمد صل عليه. على عبد العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. Demikianlah lagi kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami'ah. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum